Permet à la Cour suprême de recevoir ce serment dans ce qu'il dispose. En attendant l'installation effective des institutions de la République prévues par la Constitution, ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'État. Monsieur Mamadi Doumbouya, expert en sécurité, pétri d'intégrité et animé par la ferme volonté de servir son pays. Il incarne l'alliance parfaite. Le président de la République de Guinée pour un mandat de 7 ans. Respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, exercer loyalement et dignement les fonctions. Applaudissez! Applaudissez! Voilà! الرئيس أدى القسم الآن. خلاص الآن هو رئيس الجمهورية الغينية رسميا. Monsieur le Président, en vertu de pouvoir qui me sont conférés, je vous reconnais Président de la République élu. Applaudissez, applaudissez! Cher Président, cher suprême des armes, mon devoir est de vous remettre les attributs du pouvoir. Nous vous prions de recevoir très respectueusement l'avocat fermeur de notre unité dans le travail, la justice et la solidarité. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est le pouvoir. Voilà, applaudissez! Applaudissez! Le pouvoir de Mamadi. Voilà. Et tu nous donnes le bâti. Excellences, Messieurs les chefs d'État كلمة الرئيس. et du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple souverain de Guinée, je vous souhaite la bienvenue de Guinée. Terre de dignité, de résistance, d'hospitalité et d'espérance. Je vous remercie très sincèrement de votre présence qui nous honore. Témoin de la solidarité africaine, l'amitié entre les peuples et de notre volonté commune de bâtir un avenir fondé sur la paix, le respect, la prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, en ces jours solennels
Mon cœur est rempli d'émotion, de gratitude et d'humilité. Je suis pleinement la responsabilité immense que le peuple de Guinée vient de me confier à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je remercie l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance ainsi que pour l'ambiance festive et le calme observé durant la campagne présidentielle. Ce mandat qui vient de m'être donné n'est pas un honneur personnel, mais un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens. Mais un engagement à répondre aux différents défis de gouvernance qui se posent à notre pays. Je m'emploierai de tous mes efforts pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens. La Guinée est une et indivisible. Elle le restera. Notre diversité et notre richesse, notre unité et notre force. J'en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le futur de la génération. Ma mère reste toujours tenue à toutes les filles, époux et fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. Aujourd'hui, je vous lance un appel. Continuons d'unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Ce mandat est pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de développement durable la promesse d'avenir de notre nation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation des jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Nous richesses profitons à tous les Guinéens. Elles serviront à développer notre pays. C'est la raison d'être du programme de développement socio-économique dénommé Simandou 2040. Le programme vise notamment à faire de notre pays une économie. L'État restera ce qu'il sera juste, l'autorité sera forte parce qu'elle sera exemplaire. La Guinée a besoin d'énergie, du génie et de l'audace des filles et de tous les fils. Restons unis, restons debout, restons fidèles à la Guinée. Que Dieu bénisse le peuple souverain de Guinée, vive l'unité nationale. Vive la Guinée, une et indivisible. Vive la République de notre caractère et de notre éducation. Chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon, et son épouse Madame Zita Oligui Nguema, afin qu'il puisse se retirer également. Un remerciement à son Excellence Assimi Goïta, président de la République du Mali, qui est invité à se retirer. الرئيس المالي قام الآن ومشي.
Remerciements également à l'endroit de son Excellence M. Lee Hong-Kong, vice-président de la République populaire de Chine. حياكم الله. وبكده الحمد لله الفعاليات كلها انتهت، ومثل ما شاهدتم ما شاء الله تبارك الله كيف كانت الفعاليات من البدايه الى النهايه. وكده الحمد لله غينيا الان خرجت من مرحله يعني كانت مرحله انتقاليه لمده 4 سنوات، والحمد لله الان يعني زي ما يقولوا يعني غينيا اتولدت من جديد. يعني الان دخلنا في دوله جديده، دستور جديد ورئيس جديد، وان شاء الله باذن الله تكون مرحله جديده ومرحله ان شاء الله باذن الله تكون كلها عمل، ومرحله تكون كلها تفاؤل خير ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا الحمد لله يعني بتوفيق من الله قدرنا نغطي الحدث، وان كان ما قدرنا نغطي بعض الفعاليات لانه بحكم اني كنت قدمت طلب على اساس اني اوصل لمحل الاعلاميين يكونوا متواجدين فيه، لكن الطلب ما تم قبول الطلب بحكم انه ما عندي بطاقه اعلامي او بطاقه صحفي، فما قبلوا الطلب. لكن الحمد لله الحمد لله جاء وغطينا على قدر المستطاع، وان شاء الله باذن الله يعني المرحله اللي احنا بدانا فيها هذه المرحله تكون باذن الله بدايه العمل وبدايه التطور وبدايه التنميه ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا ما شاء الله تبارك الله كان في حضور على المستوى الافريقي وعلى المستوى الاسيوي والاوروبي، وما شاء الله تبارك الله يعني شفنا رؤساء دول يعني تقريبا ابرزهم الرئيس المالي والسنغالي والرئيس الموريتاني وكمان رئيس غامبيا ورئيس رواندا ورئيس الغابون، وفي ايضا رؤساء يعني رئيس سيراليون ورئيس ليبيريا، وفي ايضا رؤساء ذكروا اسمائهم، وكلهم ما شاء الله تبارك الله حضروا الحفل. وحقيقه يعني انا شخصيا يعني اول مره احضر هذه الفعاليه. طبعا مشاركتي في هذه الفعاليه بحكم اني مواطن، يعني الواحد لهذه الفعاليات الواحد بيشارك فيها بحكم انه مواطن وله الاحقيه انه يشارك في هذه الفعاليات. فمشاركتنا الاولى هذه الفعاليه حقيقه كانت تجربه رائعه، يعني من بدايه عمليه الاستفتاء اللي كانت على الدستور الى فتره الانتخابات الى حملات المرشحين والى صدور النتيجه النهائيه لعمليه التصويت والى يعني الفعاليات اللي صارت من خلالها والى الفعاليات اللي صارت اليوم والى نهايه الفعاليات. فالحمد لله كانت تجربه جميله ورائعه، وحقيقه يعني انا صراحه على المستوى الشخصي انبسطت من هذه التجربه، وان شاء الله باذن الله يعني انا متفائل بهذه التجربه باذن الله راح تكون بدايه انطلاقه غينيا لنحو التطور والازدهار والاستقرار باذن الله تعالى مع رؤيه الرئيس. وكذلك يعني الشعب الان في نوع من الوعي، يعني في السابق كان في الصراعات السياسيه هذه اللي فرقت الشعب وخلى الاخوان يكرهوا بعض، شعب واحد لكن بسبب السياسه صاروا يكرهوا بعض. فالرئيس يوم ما جاء ما شاء الله تبارك الله قضى على كثير من هذه الامور صراحه، يعني حتى في الخطاب اللي كان القاء قال غينيا غير قابل للتجزؤ وغينيا موحده. فاحنا متفائلين بهذا الرئيس، وكذلك ان شاء الله باذن الله متفائلين بالمرحله المقبله. طبعا تغطيتنا لهذا اليوم يعني الحمد لله انا كان عندي جوال ثاني بس الجوال ذاك الشاحن خلص وما جبت معاه باور بانك بحكم الاغراض وكمان الامور الامنيه، لانه حقيقه الامور الامنيه كان في تشديد شويه، انت عارف رؤساء دول بيجوا هنا فكان في تشديد يعني في الامور الامنيه، فاضطريت اني اخذ جوالين واخلي الباور بانك في البيت. فالباور بانك ما جبته معي، الجوال الاساسي اللي كنت بصور به هذاك انطفى، الان بصور بجوال الاحتياط. ختاما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي له الفضل والمنه، والحمد لله على نعمه الوطن، والحمد لله على نعمه الامن والامان، والحمد لله على كل حال. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الرئيس الحالي ممر دنبيا ويصلح به البلاد والعباد، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه ويرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. وكما نسأل سبحانه وتعالى أن يوفق السيدة الأولى اللي هي زوجة الرئيس، نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقها ويجعلها عونا وسدادا لزوجها لخدمة الشعب الغيني بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وفي الختام ما نقول إلا شكرا لكم وشكرا للمتابعين، وإن كان في أخطاء وفي قصور فنرجو منكم العذر والسموحة، لأن إحنا بنحاول قدر المستطاع نغطي يعني تغطية متميزة، لكن على قولهم القدرة والظروف يعني على قولهم بالذات الإنسان اللي بيتكلم اللغة العربية هنا يعني التغطية صعبة عليه جدا. أنا كنت مجرد ما تتكلم اللغة العربية والناس اللي حوالينك بيتكلموا لغة أخرى، ففي اللي يشكوا وفي اللي طالع فيه كده باستغراب وفي اللي يعني على قولهم يقولوا ايش هذا وزي كده. فحقيقة التغطية باللغة العربية هنا يعني فيها صعوبة، لكن بنحاول قدر المستطاع اننا يعني نوفي ويعني على قولهم نبذل المجهودات اساس انه المحتوى يطلع متميز للمشاهد. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وييسر امورنا ويجعلنا مفاتيح خير ومغاليق للشر، ونساله سبحانه وتعالى ان يعيننا على هذه الكلمه لنبني معا كما قال الرئيس ممر دنبيا لنبني معا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لهذه الكلمه ونبني غينيا كوناكري دوله جميله متطوره مزدهره تكون ان شاء الله قدوه في افريقيا وعلى مستوى العالم باذن الله تعالى من ناحيه العمل والتطور والازدهار والتقدم.
تحياتي لكم جميعا. أطلنا عليكم في الفيديو ونعتذر مرة أخرى على الأخطاء الخارج عن إرادتنا، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, je donnerai tout pour toi. Oh ma maison, mon chez moi. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, je donnerai tout pour toi. Oh ma maison, mon chez moi. La Guinée, moyenne femme, mon beau pays. Moyenne la Guinée, moyenne la Guinée. Moyenne ça non la Guinée. Tout n'est pas ma bé, aribo qui ma bé. Guinée, mon pays. Guinée, mon paradis. La beauté des Fulani. Le foot à baiser, le monde dengue c'est Dili. La forêt danse nous nourrit. Basse Guinée, sauce Guinée. الرئيس السنغالي. الرئيس المالي هاشمي. رئيس المالي ترى محبوب هنا في غينيا. La Guinée no ve la mía.